गुलबर्गा शहर की जुमा मस्जिद सुन्नी शेख रोजा में जो गजेट 53 में आती है और ये दूसरे सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है। और इस मस्जिद का हाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से हुआ है। बारिश का पानी इस मस्जिद के दीवारों से और छत से टपक रहा है। इससे मस्जिद में पानी जमा हो रहा है और मस्जिद की छत पर भी पेड़ उगे हैं। ये मस्जिद वक्फ बोर्ड और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की देखरेख में होती है और ये दोनों डिपार्टमेंट ने इस मस्जिद की लापरवाही का नतीजा है। कुछ दिन पहले आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों ने सर्वे करके गए हैं और उनका ये भी कहना है कि आप लोग इस मस्जिद को मेंटेन करिए। क्या आपके घर में इस तरह के पेड़ उगे हो तो क्या आप खुद से नहीं निकाल सकते? पर हमारा ये कहना है कि ये कोई छोटी मस्जिद नहीं है, कोई इसकी साफ सफाई करे। ये एक बहुत बड़ी मस्जिद है और इस मस्जिद के लिए कमेटी बनाने का प्रपोजल 16/8/2021 को दिया गया है, पर इस कमेटी का अप्रूवल अभी तक नहीं हुआ है। वक्फ बोर्ड वालों का ये कहना है कि ये मस्जिद हेरिडिटी में आती है, पर आज तक किसी ने इसका दावा नहीं किया है। इसी तरह से गुलबर्गा शहर के शाहबाजार नाके में एक खाना मस्जिद सुन्नी का भी यही हाल है। इस मस्जिद के लिए इस एरिया के चंद मुसलमानों ने मिलकर मस्जिद के लिए कमेटी बनाने का प्रपोजल 1/12/2022 में दिया था, पर इसका अभी तक वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट वालों ने अप्रूवल नहीं दिया है। इस सिलसिले में महल्ले वालों ने वक्फ मिनिस्टर BZ जमीर अहमद को, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे को और वक्फ बोर्ड के बॉडी मेंबर और नॉर्थ के MLA मोहतरमा कनीज फातिमा को भी मिलकर मेमोरेंडम दिया है और इन्होंने लोकायुक्त को भी कंप्लेंट की है, पर उसका कुछ भी असर अभी तक नहीं हुआ है। अब ये दोनों मस्जिदों के आसपास रहने वालों ने गुजारिश की है कि इसका हल जल्द से जल्द निकाला जाए, वरना दोनों डिपार्टमेंट के सामने बैठकर स्ट्राइक करेंगे, तमाम महल्ले वाले मिलकर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम ये शहर गुलबर्गा से बात कर रहे हैं, जिस शहर की तारीख पुराने सदियों से चली आ रही है। इस शहर की एक क़दीम बादशाही की बनाई हुई इमारत है, मस्जिद है। ये जैसे कि गुलबर्गा की जो बड़ी मस्जिद जैसा किले की मस्जिद है, उसके बाद में सेकंड बड़ी मस्जिद है। ये शाही जामिया मस्जिद बोल को है। इस मस्जिद के टोटल 15 कमाने हैं, ऊपर से 90 गुंबदें हैं और ये मस्जिद एक अपने में एक तारीख़ है। ये आर्कियोलॉजी ऑफ कर्नाटक के अंडर चलती है, निगरानी में है। ये फिल वक्त आर्कियोलॉजी ऑफ कर्नाटका इसको मैनेजमेंट उनके ज़रिए उन लोगों की निगरानी में हमको क्या भी करना है तो उनको बोलकर करना पड़ता है। लिहाजा मेरी आर्कियोलॉजी ऑफ कर्नाटक से अदबन गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो ये मस्जिद की तरफ थोड़ी तवज्जो दे, क्योंकि ये मस्जिद की जो हालत हुई है, ये मस्जिद के जो राइट से इधर हम जो ठहरे राइट साइड में पूरा दीवारों से पानी उतर के छत के ऊपर से होते हुए दीवारों से पानी होते हुए नीचे मस्जिद के अंदर पूरा पानी आया हुआ है। ये तारीखी मस्जिद में जुमा की नमाज अदा करते हैं हम यहाँ पे और ईदैन की नमाज़ें अदा करते हैं यहाँ पे। यहाँ पर कुछ मसलियत की वजह से हम सिर्फ ये जुमा और ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। क्यों बोले तो हमारे लोगों की थोड़ी कमी रहने की वजह से इसका छत बहुत कमज़ोर हुआ है, जिसका नतीजा गिलावा नीचे गिर रहा है। हम जहाँ ठहरे हैं, इमाम साहब का मेंबर बिछाते सो है, नमाज पढ़ते सो मुसल्ले की जगह ठहरे हैं। ये हाल इधर का है और ये साइड भी देखे तो पूरा पानी ही पानी है। हमको नमाज पढ़ने के लिए जब आना है तो यहाँ पे 5-6 आदमी आकर पहले सफाई करना पड़ता है, फिर उसके बाद में सब बिछा कर नमाज पढ़ना पड़ता है। लिहाजा इस आर्कियोलॉजी वालों को अगर अपनी इस जिम्मेदारी से इसको निगरानी करना होता है तो इसकी निगरानी करे, इसका मैनेज करे। जैसे कि इस मस्जिद के ऊपर हिस्से में पीपल का झाड़ इतना बड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये दीवारें पूरे कमज़ोर होकर दीवारों से पानी टपक रहा है। और ये साइड बाजू में जो मस्जिद के पीछे हिस्से में आबादी रहती है, बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर ये कोई दीवार गिर गई या क्या भी हो गया तो जानी बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। लिहाजा हमारी बहुत रिक्वेस्ट है स्टेट ऑफ कर्नाटक से कि इसकी तरफ इमीडिएट एक्शन लिया जाए, इसकी तरफ तवज्जो दी जाए, क्योंकि ये इतनी कीमती चीज़ है, इसको चूना लगाना है बोलो तो लाखों रुपए होना पड़ता है। ये मस्जिद इतनी बड़ी है, आज के दौर में ऐसी मस्जिद बनी नहीं सकती जो वो दौर में बने हैं। इसको रिपेयर करने भी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक इसकी तवज्जो लेकर रिपेयर करे तो बेहतर है, क्योंकि मस्जिद के ऊपर जो झाड़ा हो रहे हैं वो बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है। कई लोगों के जान लेने के खदशे हैं।
اور یہاں پہ باؤنڈری بھی جو مسجد کی ہے، یہ صحن بھی جو 160 بائی 160 کا صحن ہے، مسجد کا اندر کا حصہ 160 بائی 140 کا ہے، اتنا بڑا وسیع مسجد ہے۔ اس مسجد کو ہم جب تک نئی دیکھ ریکھ کریں گے تو مشکل ہے، لہٰذا ہماری وقف بورڈ منسٹر جو ضمیر احمد خان صاحب ہیں، ان سے بھی ہم ریکویسٹ کر رہے تھے جب وہ گلبرگہ آئے تھے، اس کے بعد میں ہمارے میڈیا رپورٹر جو ہمارے عالم صاحب ہیں، ان کے دور میں ان کے والد صاحب ایک دور میں بہت بڑا کام کریں، جس کی وجہ سے تھوڑا بہت ہمارے لیے کام کرنے کا راستہ معلوم ہوا ہے۔ لہٰذا ہماری اس گزارش کو ضمیر احمد صاحب تک پہنچائیں کہ وہ وقف بورڈ کے جو منسٹر ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو ریپیئر کریں، اور ہم کنٹینیو مسلسل 3 سال سے ہم اس مسجد کمیٹی کا ایک پرپوزل وقف بورڈ آف کرناٹک کو دیے سو ہے، وہ یہاں سے گلبرگے سے جا ہی نہیں رہا۔ پچھلے جو آفیسر تھے وقف بورڈ کے، جو آفیسر تھے حضرت علی، وہ فائل رکھ لے بیٹھے ہیں کہ وہ کیا نہیں، ان کی خود کی پراپرٹی تھی بولے سرکار۔ اور وقف بورڈ کے جو منسٹر ہیں، وقف بورڈ کے جو لیڈر ہیں، جیسا ہمارے گلبرگہ کے جو لیڈر ہے کنیز فاطمہ، وہ بھی اس طرف توجہ دے، کیونکہ یہ ایریا ان کی الیکشن کے انڈر آتا ہے، وہ اس کی طرف توجہ دے، اور ایسے جو ایشو ہیں جو جس سے جانا جانے کا چانسز ہے، جیسا دیوار کا پتھر گرا یا ایک دیوار گری تو کئی جنوں کے جانے جاتے، پیچھے آبادی رہتی ہے۔ لہذا ہماری گزارش ہے کہ ہمارے یہاں کے ایم ایل اے صاحب اور ہمارے گلبرگہ ڈسٹرکٹ کے منسٹر جو نگران منسٹر ہیں پرینک کھرگے صاحب، اور ہمارے جیسے یہاں کے جو لیڈر ہیں، وہ لیڈروں سے ہماری گزارش ہے کہ اس کی طرف توجہ دے، کیونکہ بہت زیادہ حالات ہم برداشت کے باہر ہونے کے بعد ہم کو یہ ریکویسٹ اپیل کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس کی بہت خراب حالت ہے۔ اور وہ میری وقف بورڈ والے سے گزارش ہے کہ ہماری جو کمیٹی کا جو پرپوزل دیا گیا ہے وہ امیڈیٹ پورا کریں، کمیٹی کو جلدی کمپلیٹ کریں۔ لہذا میری تمام لوگوں سے گزارش ہے، اور گلبرگے کے مسلمانوں سے بھی ادبن گزارش ہے کہ اس مسجد کو جمعہ کے لیے آ کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بہت مسلمانوں کی کم آبادی کی وجہ سے یہاں پہ مصلیاں کم آتے ہیں۔ لہذا ہمارے کو جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اپنی جمعہ کی نماز جامعہ مسجد میں ادا کرو بول کو حکم ہے، اسی طرح یہ گلبرگہ شہر کے 2 بڑے جامعہ مسجدیں ہیں، جیسا قلعہ حشامی کی جو مسجد ہے وہ بڑی مسجد ہے، اس کے بعد سیکنڈ مسجد یہ شاہی مسجد شاہ بازار جو ایک تاریخ ہے جس کی اتنی بڑی ہے، اس کی کیا بھی ریپیئر کرنا ہے تو ہمیں 600-800 سال پرانی ہے، جس کے پتھر کو مرم بن رہا ہے، سیڑھیاں کا پتھر۔ لہٰذا اس کی طرف توجہ دیا جائے، اس کو امیڈیٹ ایکشن لے کر اس کے لیے کچھ وقف بورڈ سے اور اسٹیٹ آرکیولوجی سے امیڈیٹ بجٹ نکال کر اس کی طرف توجہ دے کر ریپیئر کریں۔ اور ایک چیز ہے جو میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے یہ شاہ بازار ایریا ہے، اس میں بہت سارے مسجدیں ہیں جو قدیم مسجدیں ہیں، بادشاہ کے دور کے مسجدیں ہیں، جیسے اس میں شاہ بازار ناکے پہ ایک خانہ مسجد ہے، اس کا بھی کمیٹی کا پرپوزل دیا گیا تھا، وہ بھی پینڈنگ رکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح ہمارا ایرواڑی مسجد کا بھی مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی ہمارے وقف بورڈ والوں کی تھوڑی بہت چوک کی وجہ سے، تھوڑی بہت غلطی کی وجہ سے آج بہت بڑا ہم کو نقصان ہو رہا ہے، جس کا کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے۔ لہذا ہمارا ایسی لاپرواہی ہوتے جائے گی تو بہت سارے نقصان ہونے کے چانسز ہیں، لہذا ہمیں ایسے مساجد کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اور گزارش یہ ہے کہ وقف بورڈ آف گلبرگہ اور وقف بورڈ آف کرناٹک امیڈیٹ ایسے جو ایرے ہوتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ کے، جو کرناٹک اسٹیٹ میں ہر ڈسٹرکٹ میں کوئی نہ کوئی مسجد، کوئی نہ کوئی درگاہ، کوئی نہ کوئی عاشرخانہ وغیرہ کچھ یہ ہو رہا ہے تو اس کی طرف ترنت بجٹ نکال کر اس کا ایکشن لے کر ریپیئرنگ کام کریں، اس کو مینیج کر کے اس کو صحیح سیف کریں۔ یہ بہت بڑی مسجد ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں، شاہ بازار کی جامعہ مسجد، اس کے 15 کمان ہیں بولے تو 160 فٹ چوڑی ہے یہ۔ اور ایسے میں مسجد کے اندر جو داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد امام صاحب کا جو مصلی بچھاتے ہیں اس کے پاس جو دیوار آتی وہ سیڑھی پہ سے یہاں تک آتا کہ 140 فٹ چوڑی ہے یہ، ایسے میں 140 فٹ ہے اور ایسے میں 160 بائی 160 ہے۔ یہ بہت بڑی مسجد ہے، اس کو مسلمانوں کے چندے سے اور تھوڑا بہت ڈونیشن سے ریپیئر نہیں کیا جا سکتا، اس کو اسٹیٹ
आर्कोलॉजी और हमारा स्टेट वक्फ बोर्ड वगैरह मिलकर अगर कोशिश करे तो ये मस्जिद और ये इमारत बच सकती है। नहीं, अगर इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी तो ये मस्जिद गिर जाएगी तो तमाम आर्कोलॉजी वालों का और वक्फ बोर्ड वालों का नुकसान होगा। लिहाजा ऐसे इमारतों की तरफ इमीडिएट एक्शन दिया जाए और वक्फ बोर्ड को और आर्कोलॉजी को इमीडिएट ऐसे मानूमेंट्स बचाने के लिए बजट सैंक्शन इमीडिएट किया जाए। मेरे को स्टेट गवर्नमेंट के जो हमारे सीएम साहब है, ऐसे हालात के लिए वो इमीडिएट बजट पास कर इसका रिपेयरी काम कराए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, धन्यवाद। मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल रऊफ मुछाले, गुलबर्गा का रहने वाला हूँ। ऐसे मसाजिद की तरफ बहुत शौक़ से मेरे आना जाना होता है और मेरी 97 से यहीं पे नमाज जुमा होती है। मेरी गुजारिश है कि हर मुसलमान गुलबर्गा का ऐसे मसाजिद को देखकर इधर नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि यही हमारे लिए बहुत कुछ है। अल्लाह ताला कल के दिन ये मसाजिद की वजह से हमको पूछेगा, तो लिहाजा अल्लाह से डरते हुए ऐसे मसाजिद की तरफ तवज्जो देकर नमाज़ पढ़ें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।